ଜାଣିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଲା, ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 24,500 ହେଲା। ତା ଉପରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ମାର୍କେଟ ରିଭର୍ସ ହେଲା ଏଇଠି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ସପୋଜ ଏଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମର ଧର ଏଲଟିପି କାଲକୁଲେଟରରେ ଆମର ଶୋ କରିବ, କେତେ ଶୋ କରୁଥିବ, ଧର 24,525 କ୍ଲିଅର, 24,525 ଶୋ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ କ୍ଲିଅର କଲେ। କ୍ଲିଅର ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ट्रेड इनिशिएट कोडी करिवे, ट्रेड इनिशिएट आपण एई रेजिस्टेंस न करिकि एई रेजिस्टेंस पाखरे न करिकि रेजिस्टेंस रो ऊपर को मार्केट ऊपर को थिबो जो वैल्यू हमर थिबो सेटा होची हमर गोटे लाइन हम ड्रा करबा। एई लाइन को कुआ जाए मेडिकल लाइन हला, हमर चारिटा मेडिकल लाइन हम फाइंड आउट करबा एलटीपी कैलकुलेटर रे। सेई चारटा मेडिकल